اچھا میں نے کیا بات عرض کی؟ بڑا اہم مضمون ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ آج نجات کے جو اس کریم کے وعدے ہیں، دیکھو بات سنو، میں نے ایک اللہ والے کی بات سنی، اللہ والے کہنے لگے مجھے ایک تکلیف ہوئی جس میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نہیں بچ سکتے، اور ڈاکٹر بار بار ٹیسٹ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، اور میں کچھ ہوش میں تھا کہ یہ بندہ گیا، بس ختم۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ مولا تیرے پاس آ رہا ہوں، ہے کچھ نہیں، پر تو خود ہی تو کہتا ہے کہ میرے بندے کے پاس نہیں ادھر نہیں ہے، میرے بندے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن میرے بندے کے بارے میں کچھ بندے اگر گواہی دے دیں کہ یہ اچھا تھا، تو میں بندوں کی گواہی اس بندے کے حق میں قبول کر کے کہتا ہوں، جا چند بندوں نے اچھا کہا تھا، جا میں بھی تجھے اچھوں میں شامل کرتا ہوں۔ آج آپ نے مجھے اچھا کہا، اس سے بڑا اچھا کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ پہ اور تیرے حبیب پہ کامل ایمان لے آیا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ اس کے رسول پہ لے آیا، اور میں آپ کی بھی تصدیق کرتا ہوں، آپ جتنے اس وقت حاضرین یا غائبین پوری دنیا میں ہیں، وہ بھی وہ ہیں جو اللہ کے اور اس کے حبیب پہ ایمان لے آئے، چاہے جتنا کمزور مسلمان ہے۔ اور آپ نے بھی ایک دوسرے کی تصدیق کی، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے ہمارے نیٹ کی دنیا میں ہیں، جتنے بھی ہیں نیٹ کی دنیا میں جتنے بھی ہیں، بس میں اب یہاں خود اس سپیکر کے سامنے آ گیا، دوسرا ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، پھونکوں سے یہ چراغ ہو جائے نہ جائے؟ چلو کوئی نہ کوئی مشکلہ تو ہوتا ہے نا، سپیکر کوئی ہنسانے کا کوئی طریقہ تو ہو، سنجیدہ رہ رہے کہ بیچارے سارا دن کوئی تو ہنسانے والی بات ہو۔ میں نے آج ایک واقعہ سنایا اپنے پروگرام میں، ایک مائی نے نا اپنے شوہر کو انگلی سے ایسے کہا، ایسے کیا نا تو اس کا شوہر آ گیا، جی، اس نے کہا بس میں انگلی کی طاقت دیکھ رہی تھی۔ جو انگلی میں کیا طاقت ہے؟ آپ نے ایک دوسرے کی تصدیق کی، ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ اللہ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور تیرے حبیب پہ ایمان لیا، یہ سارے وہ ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، یہ سارے وہ ہیں جو تیرے اور تیرے حبیب پہ ایمان لیا، تصدیق کی، کر دی۔ اب اس پہ وعدہ کیا ہے؟ حدیث ہے کہ فرمایا کہ بندہ جب کسی بندے کی تصدیق کرتا ہے، چند بندے کسی بندے کی تصدیق دنیا میں کر دیں تو دنیا والے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، گواہی مل گئی ہے، بری کر دیا۔ اللہ بھی کہتا ہے جب بندے کسی بندے کی تصدیق کر دیں تو اللہ بھی بری کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ بری کر دے گا۔ آپ نے میری، میں نے آپ کی، آپ نے آپ کی، اس نے آپ کی، سب نے آپ کی، ایک دوسرے کی تصدیق کر دی کہ یہ بندے بری ہو گئے، اور اللہ کے ہاں برات ہے، نجات ہے۔ اب ایک اور تحفہ ہے، یہ وعدہ کر لیا، ارادہ بھی کر لیا، اور ایک دوسرے کی تصدیق بھی کر لی۔ اب ایک اور چیز ہے، مزدور کو جب مزدوری ملتی ہے تو وہ لیلۃ الجائزہ میں ملتی ہے، لیلۃ الجائزہ، جس میں اللہ اٹھا کے ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے، ججمنٹ کرتا ہے، ہر چیز کو تولتا ہے، تیرے روزے کیسے تھے، تیری نمازیں کیسی تھی، تیرے سجدے کیسے تھے، تیری تلاوتیں کیسی تھی، تیرے اعمال کیسے تھے، تو نے کیسے رمضان گزارا، کیسے رمضان گزارا۔ اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، ایسی رات جس میں اللہ ہر چیز کا جائزہ لے، لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ چاند رات ہے، جس چاند رات میں ہم نے پڑھنا ہے یا تواب یا کریم، بڑا طاقتور ہے۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح۔ اور آج ہم نے ایک عمل بھی کرنا ہے بڑا زبردست، اور وہ عمل کل بھی کرنا ہے۔ آج ایک کہتے ہیں، آج میں آپ کو، ہمارے ایک دوست تھا، بھاگا بھاگا دور سے آیا،
हाथ में तरबूज था, उसको ना लगा टाकी लगी हुई थी, वो दूर दूर से भागा आ रहा। मैं कहा क्या हुआ? हकीम साहब एटम बम है, एटम बम। मैं कोई क्या एटम बम है? बस आप भूल जाएं, वह आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, ये रुमाल में रुमाल आपके लिए स्पेशल लाया। कपड़े खराब हो जाते हैं। हमारे एक मुखलिस हैं, तो वो कल भी मेरे पास आए, दुनिया का हर तबका, हर रंग, हर नस्ल मेरे पास कल भी मेरे स्टूडियो में आए। पाकिस्तान के लाहौर के पंजाब के साथ एक चीफ जस्टिस थे। मुझसे कहने लगे कि मैं घर जाऊं तो मेरे घर वाले मेरे कपड़े देखते हैं, अगर कपड़े में सालन लगा हुआ है तो मैं रोटी खा आया हूं, क्योंकि कपड़े में सालन लगना जरूर है मेरे कपड़ों में, और सालन नहीं लगा तो मेरे घर वाले रोटी का इंतजाम करते हैं कि बंदा भूखा है, सरदार साहब भूखे हैं, लिहाजा उनका खाने का इंतजाम किया जाए। अच्छा, मुझसे कहने लगा एटम बम है। मैं क्या हुआ? कह रहे तरबूज है, बस आप अपने आगे रुमाल बिछा दें और एटम बम है। तो मैं आपको आज एक हैरत अंगेज वजीफा करवाऊंगा जिसके करने में सिर्फ 7 से 8 से 10 मिनट लगते हैं, बस कुछ भी नहीं। अगर इससे भी ज्यादा ताकत और वजीफा चाहते हैं, मेरे पास एक है। उसके लिए फिर आप अभी तो हालत तकाफ में हैं। जब चांद रात है ना, चांद रात के दूसरे दिन ईद होगी, ईद वाले दिन सिर्फ 50 रुपए लगेंगे उस पे। बहुत जबरदस्त मेरे पास एक अमल है, 50 रुपए लगेंगे चिड़ियाघर की टिकट के। वहां आगे मिलेगा शेर, उसकी सिर्फ 2 चीजें लानी है। 50 रुपए में बच्चा ही राजी नहीं होता, सच्ची बात है, बच्चा राजी नहीं होता। शेर के पास जाके सलाम दुआ आपकी पहले से मौजूद है, उसको कहना कान की जरा मैल दे, वही कान यूं कर देगा, और जितना बड़ा बब्बर शेर होगा उसकी कान बड़ा होगा। मैल, कान की मैल और एक मूंछ का बाल ले आना, उसकी मूंछ ऐसे करना, यूं करके खींच लेना, सलाम दुआ कर, और उसके बाद मुआन का मुसाफा कर, और उसके बाद फिर वो कान की मैल अगर मूंछ का बाल मेरे पास ले आए ना, यकीन जानिए बस जो दिल की मुराद है पूरी हो जाएगी। और दिल की मुराद तो वही पूरी हो जाएगी ना। दिल की मुराद तो वही पूरी हो जाएगी। उसे कहना मेरा एक मुर्शिद है, तस्बीह खाने में सलाम कहता है, अगर बिस्मिल्लाह साथ बिस्मिल्लाह ओ। उन्होंने कहा मैं रोजेदार हूं, देख रोजेदार का ख्याल करना। उन्होंने कहा मैं भी ढक्या हो रहा हूं। उन्होंने कहा कान का मैल चाहिए, वो कान यूं कर देगा। आप टार्च से देखना, कान गहरा होता है, मोबाइल की टार्च होती है, आप अंदर से पकड़ के थोड़ा सा मैल निकाल लेना, टिश्यू के ऊपर या ऐसे तो लगा देना, ज्यादा नहीं। और मूंछ का बड़ा बाल ना लेना, छोटा, क्योंकि जवान दी होंदी मुझ है। जवान दी होंदी मुझ है। हमारे एक दोस्त ने, मैंने उनको मूछें रखवाई, कभी छोटी करता कभी बड़ी करता, उसे आज तक अपनी मूछों का पैमाने का पता नहीं है। उसके छोटे बाल को उतार लेना, वो टिश्यू में लपेट के सलाम दुआ के बाद हाथ मिला, शुक्रिया अदा, गुड बाय, उसके बाद आप मेरे पास आ जाना। एक तो ये टोटका है, लेकिन है जबरदस्त। मैं कहता हूं जिंदगी बन जाती है, आप पूछे ही ना, जिंदगी संवर जाती है, बंदे की जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो कि भाई मौत सारे दुखों का इलाज है या नहीं है, पहले ये बता दे, मौत किसका इलाज है? दुख ही खत्म हो जाते हैं। 50 रुपए में पता नहीं चिड़ियाघर की कितनी टिकट है, कितनी टिकट है को गया? 60 रुपए है, वो इतनी है, कोई खर्चा ज्यादा नहीं है। एक वो अमल है जो आज मैं अभी कराने लगा हूं। वो क्यों कराने लगा हूं? हुआ यह है कि आज से कोई गालिबन 8-10 साल हो गए हैं, मैंने सूरत वज़्ज़ुहा का एक अमल बता रहा हूं जिसके हर काफ पर 9 बार या करीम पढ़ते हैं। आपका अंदाजा क्या है? आप में से हर बंदा बताए कि कितने अरसे से मैं बता रहा हूं, किसी का अंदाजा बताएं, कितने अरसे से सुन रहे हैं, क्या अंदाजा है आपका? हाँ जी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 4 साल, कितने साल से? हाँ, आपने 2013 में सुना, चलो जितने भी है 8-10 साल से बता रहा हूं, और 8-10 साल से मैंने जिसको बताया है और जिसने किया है, आज के प्रोग्राम में मैंने इसको सुना,
रोज कोई ना कोई एक कॉल कभी चूक जाए आती है कि मेरा रिस्क का मसला, रिश्तों का मसला, कर्जों का मसला, बीमारियों का मसला, दुखों का मसला, मुश्किलात, काला जादू, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, मेरे घर के बेटी के मसाइल, तलाक तक मामला करीब था, रिश्ते नहीं आते थे, हालात उलझे हुए हैं, मसाइल जकड़े हुए हैं और जिंदगी ऐसी बंधी हुई है। सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ी एक बार, सिर्फ कितनी बार? एक बार पढ़ी, साथ पास पानी चल रहा, पानी चल रहा, भरने वाला कोई सही है ना, कटोरा भर के दे, कटोरा भर के दे, सही है वो है। अरे मैं जी चाहता है कभी आपको पताशा खोल के पिलाऊं, कभी मेरा जी चाहता है कि मैं आपको पताशा दूं, कटोरे हों और एक कटोरे में एक या दो पताशे हों, आप घोल के पिए कि है क्या बंदा कोई मर्रे बामे जीवे, मवाली घोल पताशे पीवे। यकीन जानिए ये ऐसा जबरदस्त अमल है, खता नहीं जाता, अता ही अता है। और फिर रमजान हो, ताक रातें हों, आखिरी रोजे हों और 27 के नाम पे दुनिया चली गई और आप कहते हैं मौला तुझसे व्यापार किया है, चांद नजर आएगा, टिकट मिले ना मिले, तेरे साथ दोस्ती की है। सोचो ये छलनी लगा मजमा बैठा है, कौन सा? हाय हाय हाय। और जिस चीज को छलनी लग जाए ना वो चीज 100 लाजवाब मिल जाती है। अभी हमने लंगर खाने की गंदम ली, लंगर खाने की गंदम का बड़ा फिक्र होता है मुझे। आप ये देसी गंदम अल्लाह के फजल से खा रहे हैं, अल्लाह खिला रहा है, मुझे फिक्र होता है कि लंगर खाने की गंदम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने गंदम ली, एक ली तो साफ नहीं थी, तो उसको साफ कराया। आप साफ सुथरे मुअत्तर बेहतरीन मुसज्जा मुकफ़ा अतर वाले खुशबू वाले और बेहतरीन सजे सजाए बैठे हैं। अब मैं चाहता हूं भाई कल जो है ना कोई बंदा पताशे ले आए, मुकाओ काम आपके पास पड़े, एक पैकेट है, वो तो मुझे दे, मैं पी लू ना ले आ जल्दी कर। उनतीस की रात पे मखानों पर अमल भी होगा, है आपको याद? अगर जिनके पास है ठीक, वरना जरूरी नहीं, मिल जाएंगे। मखानों का अमल हर साल होता है। कल पताशे कौन लाएगा? लाहौरिया कौन बैठा है? लाहौरिया, लाहौरिया जो इत्तकाफ में ना बैठा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं भी ला सकता हूं अल्लाह के फजल से। कौन लाएगा? एक तो आप लाएंगे, खड़े हो जाए, एक आप लाएंगे और आप इधर हो जाए, एक आप लाएंगे। नहीं मैंने आपको कहा था, आप खड़े क्यों हो गए? अच्छा चलो आप हो गए तो हो गए, आप बैठ गए। हाँ ये लाए, बिल्कुल लाएंगे, पताशे लाएंगे, एक आप लाएंगे, खड़े हो जाए। वो बाबा जी, हाँ वो, हाँ हाँ ये हाँ ये बेचारा दुर्वेश है, जालिम भाई का मजलूम, जालिम भाई का मजलूम भाई, मजलूम भाई। 1 2 3 4 और 5 ना, बस हैं? कितने ले आए? बाजार से पूछ के लाने हैं, रेट सस्ते ना हो, ऐसा ना हो कि 2-4 दुकानों से पूछ के लाए। पताशे जो हैं ये लिखे हुए पताशे हैं, ये आपके अपने, ये नहीं। पताशे लाने हैं 5-5 किलो लेंगे। खवातीन में भी भाई कटोरे हैं ना आपके पास ज्यादा? अल्लाह वालो हैं, कटोरे हैं ना? बस ठीक है, कटोरे हैं देखा तो सही है क्या? खुद मुकाऊ, ये जो खुद है, खुद समझते हैं ना, इसको मुकाऊ खत्म करूं। ये रोज तो कहता हूं, बाबा रोज कहता खिला। देखो जिस चीज का तस्करा होगा वो वजूद में आएगी। देखो अल्लाह करके दिखा रहा है नकद, मैंने तस्करे किए, अल्लाह ने वजूद में डाल दिया। अब कल आप कटोरा होगा, प्याला होगा, पताशे घोल के पिएंगे और समझ आएगा मजा कितना आता है। 5-5 किलो लाएंगे और ये लाके 3 नंबर हाल में हमारे दे देंगे, भाई जिम्मेदार हैं, बल्कि ऊपर लंगर खाने में देंगे, लंगर खाने में हमारे जिम्मेदार हैं भाई फैसल, उनको दे देंगे, ठीक है? वो कटोरे वगैरह और पताशों की तरतीब बना लेंगे। इस मजमे में कितना पताशे, वैसे वजन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मजमा ज्यादा है, 10-10 किलो ले आए,
10-10, बल्कि ऐसा करें ना, आप थोड़ा औरों को हिस्सा दिलवा दें, ऐसा ना करें, औरों को हिस्सा दिलवा दें। आप 5-5 किलो ले आए, ज्यादा ना लाइएगा, और जिसको कहूं वही लाए। आप 5 हजरात को अर्ज कर दिया, 5 को आप लाएंगे, वो खड़े हो जाए। हाँ नहीं, आप नहीं, मैं जानते नहीं आप कुछ, मेरे शनासा जो चेहरे हैं जिनसे मेरी दुआ सलाम है, जैसे आपकी बब्बर शेर से दुआ सलाम है, जो मैं शनासा चेहरे हैं ना, मैं नहीं जानता आपको। तस्बीह खाने में जो आने जाना, हाँ वो खड़े हो जाए। आप भी बस 1 2 3 5-5 किलो पताशे लाएंगे, आप भी लाएंगे, बस ठीक है, हो गया इंशाअल्लाह ताला। अब मैं एक अमल चाहता हूं आप करें। अच्छा ये बताएं, सूरत वज़्ज़ुहा में 9 बार या करीम पढ़ने के क्या फायदे हैं? बड़े अजीब फायदे हैं, बड़े अनोखे फायदे हैं। पंखे बंद करो भाई, क्योंकि अब इन्होंने पताशे घोल के पीने हैं। सूरत वज़्ज़ुहा, जिसके हर काफ पर 9 बार क्या पढ़ना है? अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं फैसले करवा दे, बोले किसको फैज मिला, इसका किसको फायदा मिला? जी ऊंचा बोले जवान, और कौन बोलेगा इसका फैज? जी अल्लाह अकबर। सुन ले भाई, 1 मिनट। सर्विस के लिए, कारोबार जॉब के लिए 4-5 बंदों को बताया, जिसको बताया सर्विस मिल गई, कारोबार यानी जॉब मिल गई, और क्या बता रहे? इस वजीफे की बरकत से बेटे की शादी हुई, वलीमे के सारे पैसे मामू ने दे दिए। जी इस वजीफे की बरकत से कहते हैं हमारा घर बन गया, और पढ़ के जो मांगा सो मिला। जो बेघर हैं, जो चाहते हैं मौला अपना घर दे और बड़ा दे, और किसको मिला? जी ऊंचा है। इम्तहानों में, स्टूडेंट के इम्तहानों में गैबी मदद होती है और हैरत अंगेज कामयाबी होती है। जी और कहते हैं गवर्नमेंट मुलाजिम हो, तस्बीह खाने में आना है, छुट्टी नहीं दे रहे थे। जो मेरा अफसर था उसके सामने एक दफा बैठ के पढ़ा है, उसने दस्तखत कराए, जा सर न खाओ। ऐसे किस महकमे में है बैठे? और बताएं, अल्लाह का निजाम अजब है, इस वजीफे की ताकत अजब है। एक खत आया है रहमतुल्लाह वल्द सैयद रसूल तलगा। कौन है? रहमतुल्लाह है। ये कहते हैं कि दरखास्त है कि पताशों के पानी में अपना जूठा पानी भी अगर जमा कर दे तो हमारे लिए मुबारक और बाबरकत होगी, लेकिन एक शर्त है, सबको मिला दे। एक शर्त है, आपका जूठा फिर मैं भी पीऊं। आप फिर पाए मैं खाली, ये कोई बात है? ताजर का बेटा मैं, जिम्मेदार का बेटा भी हूं, ताजर का बेटा भी हूं, और हमारी खानदानी द्रोवेशी भी है, तो मैं ये सस्ते सौदे ऐसे नहीं, घाटे वाले सौदे करता हूं। लिहाजा सबका जूठा कैसे मुझे मिलेगा, उसकी तरकीब क्या होगी? मेरे साथी जितने भी खाली कटोरे होंगे धो के मुझे देंगे, मैं पी लूंगा। ये मैं आपको हुक्म दे रहा हूं, जो मेरे साथी हैं खाली कटोरे इनसे लेते जाएंगे, और उनमें हल्का आधा घूंट पानी डालेंगे, इकट्ठे करते जाएंगे, वो सारा जूठा मुझे देंगे, मैं वो पीऊंगा इंशाअल्लाह। आप तो अल्लाह उसके रसूल के मेहमान हैं, आपका जूठा अल्लाह के यहां क्या कीमत रखता है। ये हो गया, वादा हो गया, आपका मेरे से वादा हो गया, मेरा आपसे वादा हो गया। अच्छा, और इस वजीफे से क्या पाया? जी किसने क्या पाया इस वजीफे से? कमाल वजीफा है, तासीर है इसके अंदर। छुप छुप के क्यों उठ रहे हैं, पहले बताएं तो सही। सहावत कहां गई आपकी? अगर नहीं फायदा पाया ना बताना, नहीं पाया तो ना छुपाना, कहीं अल्लाह उसकी तासीर छीन ना ले, मुझे खतरा होता है। जी मैंने स्पीकर पता है क्यों बंद करवाया? आप इस बंदे की आवाज खुद सुने, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद बना के पेश कर रहा हूं। 3 साल से कहते हैं मैं पढ़ रहा हूं, और 3 साल से आज तक कोई परेशानी नहीं आई। बच्चों की शादियां हुई, पता नहीं चला मेरी कहां से जरूरतें पूरी हुई।
बीमारियां जो होती हैं पता नहीं चलता कहां यहीं और कहां गई। बड़ी बीमारी आज तक खुद लगी नहीं है, आप बोलें। अच्छा ये पता है मिल किस पे रहा है? अगर आप रात चले जाते, सुबह चले जाते, मैं खुद चुप था, मैं क्या पहले जरा छानी लग गई, छलनी लग जाए। क्यों? अल्लाह भी कहते हैं मेरी राहों में कुर्बानी दोगे। कितने हैं जिन्होंने अपनी टिकटें मनसूख कराई? किसने कराई टिकट मनसूख? हाथ खड़ा करें। कितने टिकटें मनसूख कराई? किसने प्रोग्राम बदले? ठीक है, किन्होंने प्रोग्राम बदले, किन्होंने अपनी जिंदगियां जी। जादू जिन्नात के लिए नंगी तलवार है। और कहते हैं 2017 में सुना, 18 में पोस्टिंग हुई। जब भी ट्रांसफर मेरी मर्जी का होता है। चलो और बोल क्या चाहता है? किस शोबे में हो? जब भी ट्रांसफर होता है महकमा पुलिस में हो, मेरी मर्जी का होता है। अल्लाह से मनवाना है तो मनवा लो इस वजीफे के जरिए। कहते हैं जो जमीन हमें अच्छी लगे लेनी है, वजीफा पढ़ते हैं, पैसे हो ना हो मिल जाती है। अल्लाह और हाथ तावे। अच्छा इस हाथ तावे का पता किसको नहीं है? जिसको नहीं है वो हाथ खड़ा करे। एक वाक्य है मेरा जिसपे एक बंदा था, उसको हर बात में कहता था हाथ तावे, फिर ऐसे हाथ मारता था। ये वाक्य जिसको पता नहीं, अमानत के तौर पे हाथ खड़ा करे, जिसको पता है वो ना खड़ा करे, जिसको पता नहीं है। अच्छा तो बहुत सारे हैं जिसको पता नहीं है। अच्छा और क्या बता रहा था बंदा, क्या फायदा बता रहा था? और कौन सा जी जी मकान का मसला था, इसके पढ़ने से हल हो गया। अच्छा भाई मिनट कितने लगते हैं? किसके? आपके कितने लगे? उसके कितने लगे? आप पीछे बैठे थे एक साहब, 3 मिनट लगे आपके 2 मिनट लगे आपके हैं 4 या 3 मिनट लगे। अच्छा 3 से 4 मिनट लगे। हाँ जी 3 मिनट। सस्ते हैं या महंगे हैं? बोलो हैं? अल्लाह अकबर, कमाल है, कमाल है भाई, किस्मत वाले, नसीब वाले। कई दिनों से सोच रहा था ये अल्लाह के दुर्वेश आए हैं, ये पा के जाएं और ज्यादा पा के जाएं और ज्यादा पा के जाएं। कोई ऐसा मुख्तसर चीज बता दो जो 60 रुपए की टिकट भी ना लगे। ठीक, अब देखें आप सिर्फ वो हैं जिन्होंने ये नहीं कहा कि 27 को रमजान खत्म हो जाता है। आप वो हैं जो कहते हैं चांद रात वाले हैं। इस पे अल्लाह ने एक पताशों का तोहफा दिया। और दूसरा अल्लाह का निजाम देखें कि आपको ये सूरत वज़ुहा वाला अमल दे रहा हूं और इसकी तवज्जो दे रहा हूं, इसकी इजाजत दे रहा हूं और अभी बैठ के इसको करेंगे इंशाअल्लाह। कैसा कमाल है, जबरदस्त अमल है। लेकिन आपने इसको 3 मिनट में नहीं करना, आपने इसको 10 से 15 मिनट में करना। वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका, पहली काफ। इस पे ये देखें करीम 9 बार या करीम 3 3 3, ये 9 दफा हो गया बस। या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम, ऐसे एक है ये, एक है या करीम। और अपने मकसद का तस्वर कर, फिर है या करीम। अपने मकसद मुश्किल का तस्वर, फिर है या करीम। फिर अपने मकसद मुश्किल का तस्वर, फिर है या करीम। फिर अपनी परेशानी और मसाइल का तस्वर, दुनिया आखिरत का, पूरी उम्मत, फिर है या, एक है या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम। गया 3-4 सेकंड के अंदर, उसके बाद आगे 3 मिनट में अमल खत्म, उसके बाद अजमाइन। एक बंदा था रोज रोटी लेने आता था, घर वाले रोटी सालन देते थे, वह ऐसे हाथ उठा के ना ऐसे अजमाइन करता था। एक उससे पूछा तो क्या कहते हैं? वो कहते थे अल्लाहुम्मा रब्बी, अल्लाहुम्मा रब्बी
ہاتھ چ منگر کت چ چھبی اللہ معین. ہاتھ چ منگر، منگر کہتے ہیں کٹورا، چھبی اس میں روٹی رکھتے ہیں، اللہ ربی. ہاتھ چ منگر کت چھبی اجمعین. چل نہیں، عمل کو کرنا ہے. آج میں دوستانہ موڈ میں بیٹھا آپ سے باتیں کر رہا ہوں، عمل کو کرنا ہے، اور کرنا اس پہ ہے کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ قبول کر لے. دیکھو اللہ کا نام کس کے یقین سے؟ کس کے یقین سے؟ کس کے یقین سے؟ اللہ کے یقین سے. اللہ کا نام اللہ کے یقین سے. اور میرا ایک مشورہ ہے، کم از کم 10 منٹ میں یہ لگے اس عمل کو، 10 منٹ لگے، کم از کم 10 منٹ لگے، اور اس پہ اللہ پاک کی رحمت اور اللہ کا فضل. اور میرا کمیشن کہاں گیا؟ میرا کمیشن کہاں گیا؟ ہاتھ ملاتے ہی انگلی یوں یوں ہوتی ہے، کمیشن طے ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ دنیا کی ریتیں روایتیں، پنکھے چلا دو، دنیا کی ریتیں روایتیں یہی ہیں. ہاتھ ملایا اور انگلی یوں کی، سمجھ گیا گئی، تیرا کمیشن پرچی میں ساتھ کٹے گا اور خفیہ ہاتھ تجھے دے دے گا. میرا کمیشن کون دے گا؟ میرا، میری نسلوں کا، میرے تسبیح خانے کے خرچے، میرے تسبیح خانے کی ضروریات، میرے قیامت تک کی ضروریات، میرا نظام، فتنوں سے حفاظت، اہل لوگوں کو متوجہ کرنا، میرا کمیشن کون دے گا؟ اور کتنے خوش قسمت ہیں جو میں نے جانثاروں والی ٹیم بنائی ہے، اور کتنے خوش قسمت ہیں میں نے 10 12 15 14 16 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی ہے جو اللہ سے منوانے والی ہے. یاد ہے؟ ہاں، یہ صورت والضحیٰ ڈوب جائیں اور صبح کریں اور دوپہر کریں اور شام کریں. باقی لمحات جو رمضان کے، کتنے روزے پورے ہو گئے؟ آج 27 روزے پورے ہو گئے. باقی 3 روزے ہیں، اور 3 روزوں میں تو اس عمل کو باقی نہیں چھوڑنے. اور جو اجتماعی عمل کا وقت ہو تو اس وقت پوری، جب ہم اکٹھے ہو کے عمل کریں اس وقت پورا کا پورا نظم ہو اور پورا فکر ہو، اور اپنے انفرادی عمل چھوڑ دیں، پھر اس وقت ہمارا پورا کا پورا توجہ ہو. اب یہ عمل میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگرانی میں، اپنی اجازت میں، اپنی توجہ میں، اور میری نگرانی اور میری اجازت اور میری توجہ پتہ کیا ہے؟ جو 25 بڑے بزرگوں سے مجھے خلافتیں ملی ہیں، 25 بڑے بزرگوں سے مجھے خلافتیں ملی ہیں، ان کی توجہات میرے ساتھ اور میں ڈاکیا ہوں. ان کی نگرانی، ان کی توجہات، ان کا فیضان، ان کا فیض، ان کی خیریں، ان کی برکتیں آپ کے ساتھ. فائدہ کیا ہوگا؟ جو عمل گھر میں کریں گے وہ پر تاثیر ہوگا، اس کی 100% ہوگی، لیکن جو یہاں کریں گے نا، اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کا کمال اتنا زیادہ آپ گمان نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ آپ گمان اور سوچ نہیں سکتے، اتنا زیادہ. اچھا، میرے دل میں نا بیٹھے بیٹھے ایک بات آ گئی ہے، جھوٹے کے اوپر. گھر میں میرے بارش کے پانی کی بوتلیں پڑی ہیں، زمزم کی بوتل پڑی ہے. اگر ہم وہ نیلی ٹینکی پڑی ہے، اس وہ جس میں کل منہ مبارک کا پانی ہم جمع کر رہے تھے تاکہ اس کی بے قدری نہ ہو، اس نیلی ٹینکی میں میں زمزم ڈال دوں، یہ جو برکت والا کروڑوں پڑا ہوا پانی دم والا یہ ڈال دوں، بارش کا پانی بھی ڈال دوں، اور اپنا جھوٹا بھی ڈال دوں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، یہ قربانیوں سے ملتا ہے. اس نیلی ٹینکی کو آپ ایسا کریں گے نا، کو بڑے ٹب رکھ دیں گے، اس کو پائپ لگا دیں گے، اس میں سے ہر بندہ کٹورے میں بھر بھر کے دیتے جائیں گے. بس کٹورا بندہ لائے گا، اس میں پتاشے ہوں گے، کٹورا بندہ لائے گا، اس کو بیٹھ کے ایسے گھول گھول کے پیے گا. اس میں نا برف ڈال دیں گے، برف کا انتظام ضرور کریں گے، بہت ساری برف ہو، ٹھنڈا بہترین پانی ہو، درویش بیٹھ کے پئیں. اب 2 تھیں سوکنے، وہ یاد آئے آپس میں. ایک کہنے لگی جب تم مرے گی نا، یہ میں نے کانوں سے سنا، جب تم مرے گی پتاشے کے کٹورا ہوگا، اتنی ساری برف ڈال کے گھول گھول کے ٹیک لگا کے پیوں گی.
میں نے خود سنا, تکرار ہوتا تھا, ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی تھی, جب تم مرے گی کٹورا لوں گی, اس میں ڈالوں گی پتاشے, اتنا برف ڈالوں گی, گھول گھول کے پیوں گی جب تم مرے گی. آپ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں, آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا, آپ کا دل خوش ہو گیا, اللہ خوش ہو گیا انشاءاللہ. اور یہ وظیفہ کیا خیال ہے سورۃ والضحیٰ کا؟ اب اس میں ایک سوال ہے, جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ ان کا فوراً حل ہے. انہوں نے سورۃ والضحیٰ آپ نے پڑھانی ہے, ان کو آپ نے پڑھانی, والضحیٰ آپ نے پڑھانی. یہ ابھی ہو جائے, سحری تک ہو جائے, سحری کی بات ہو جائے, کل ہو جائے. اس کو جتنی دفعہ تسبیح خانے میں رہتے ہوئے کرنا ہے نا, جتنی دفعہ کر سکیں, 1 دفعہ کریں, 11 دفعہ کریں, 40 دفعہ کریں, 70 دفعہ کریں, 2 دفعہ کریں, پر کریں دھیان والا. حافظ نا کیا کریں گے؟ دھیان والا, اللہ کی توجہ والا, اللہ کے تعلق والا, اللہ کی معرفت والا. بھائی یہ اللہ والوں طے ہو گیا, برف ہوگی اور پانی مجھ سے آپ بارش کا پانی لے لیں گے, زمزم لے لیں گے کین, ٹھیک, اور بارش کا پانی زمزم میں جھوٹا بھی کر دوں گا, اور یہ جو دم والا پانی ہے, سبحان اللہ, یہ جو دم والا پانی ہے, یہ دم والا پانی بھی اسی میں ہوگا.